Assalamu alaikum urmattu Bishkek Xabar YouTube kanalının katılımcıları, urmattu mekendaşlar, kutmanlı gününüzler menen. Bugün 27 Mart 2021 yıl, hafta күнгө ишемби. Rem avtouna bazarındагы жол жээгиндеги арзан унаалар тартууну улантабыз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Биз улантабыз. Audi 100 жылы 89, экобъем, коробка механика, болушу баасы 80 000 сом, номери 704 55 13 13. Салон ачык экен? Салон. Audi A4 Universal жылы 96, 26, механика расход 810, басы 160 000 сом, реальный клиент болса эси түшүп берем деди. Номери 505 08 18 88. Салон ачыкпы? Салон. Фотография сиденья. Ички салонну. Кожный салон. Читтери да бар экен. 60га чейин аркаңкы дөңгөлөктөрдү да кошот. Nissan Liberty жылы 2001, экобъем, автомат. Басы 200 000 сом, окончательный номер 556 69 85 27. Mazda Demio жылы 98, 1.3, басы 180 000 сом, реальный клиент болса түшүп берет. Номери 709 60 10 29. Коробкасы автомат. Passat B3 жылы 91, 1.8, моно механика расход 6.7, басы 150 000 сом, номери 0700 04 04 54. Audi 100 жылы 88, 2.3, механика, басы 140 000 сом, номери 0705 31 29 50. Honda Airwave жылы 2005, 1.5, расход 6.7, басы $5,5 000, окончательный номери 707 14 34 84. Honda Step Wagon RF1 жылы 2000, экобъем, басы $3800, номери 0546 02 76. Audi 80 жылы 84,
Объем 1.8, 291 ming kilometr жүрген, коробкасы механика, расход 6.7, 100 ming so'm, nomeri 708 33 06 33. Golf 3 Jılı 93 1.8 mono mexanika 120 ming so'm, nomeri 505 13 13 86. Honda Accord Jılı 2000 Ekabiyom Bası 270 ming akançatında, nomeri 507 29 36 29. Daewoo Nexia Jılı 2000 1.5 mexanika 120 ming so'm, nomeri 709 28 58 76. Açılıyor mu? Honda CR-V Jılı 2001 Ekabiyom, коробкасы avtomat, bası $5800, nomeri 708 88 20 89. Çok bu. Audi S4 Jılı 92 23 avtomat 170 ming so'm, nomeri 709 41 42 25. Golf 4 Jılı 99 Объем 1.4 mexanika, расход 7.8 160 ming so'm bo'lur, bası nomeri 502 98 87 99. Daewoo Nexia bu yerda Jakşabalda Jılı 2010 Объем 1.5 mexanika 5 stupka, расход 6.8 Bolushi 190 ming so'm, nomeri 0700 03 23 81. Volkswagen Vento Jılı 92 1.8 mono mexanika, расход 7.9 130 ming so'm, nomeri 701 91 51 91.
Daewoo Nexia. Yılı 2012, 1.5 mekanika center zamok, bası 160.000 som, numeri 705 11 12 11. Toyota Avensis. Yılı 2000, EKBM mekanika rasxod 8.9, bası boluşu $3.300, numeri 0700 37 68 28. Vложение yok, he? Vложение yok. Honda Accord Universal. Yılı 2002, 2.4 avtomat, gaz benzin 248.000 kilometre жүрген, bası $4.400, numeri 709 81 36 64. Salını açıp koyarsın.